almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini pada kelelawar di Gua Sitou. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan virus corona yang telah kita ketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS, COVID memicu SARS, MERS, CoV menyebabkan MERS, dan SARS, CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang pada paru-paru dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang-orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersembur. Virus menyerang yang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Viruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak yang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum, namun karena belum adanya orang yang imun terhadap virus baru, banyak inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend
Di dalam tubuh, protein berbentuk dan menancap menyatu dengan sel inang memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inangnya. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme atau koneksi seperti yang dimiliki virus DNA. when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagiannya menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemis Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Virus corona memiliki beberapa perbedaan, perbedaan utama diantaranya dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar mendekatkan yang tingkat mutasi, yang rendahnya sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang sistem imun, kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikendalikan oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dikawal. It can also make
antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru telah bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan vaksin yang berfokus, yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma dan infeksi. Meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MRS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation. Saat kita terus mendengar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. Terima kasih, saya seorang jurnalis. Tugas saya berbicara dengan berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan mengapa saya melakukan hal ini dan pelajaran apa yang saya dapatkan. Cerita saya dimulai dari Caracas, Venezuela, di Amerika Selatan, tempat saya tumbuh besar. Satu tempat yang menurut saya adalah dan akan selalu penuh daya tarik dan keajaiban. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. I remember Sejak kecil, orang tua menginginkan saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, "Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. I want you to experience different cultures." Saya ingat saat saya berumur sekitar 7 tahun, ayah mendatangi saya dan berkata, "Mariana,
Ayah akan mengirimmu dan adik perempuanmu yang berumur 6 tahun waktu itu ke tempat yang tak seorang pun berbahasa Spanyol. Ayah ingin merasakan budaya lain. He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. Dia terus bercerita tentang keuntungan melewatkan sepanjang musim panas di sebuah perkemahan musim panas di Amerika Serikat dengan sedikit penekanan yang saya tidak peduli sama sekali waktu itu. You never know what the future holds. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando, where Mickey Mouse lived. Kamu tak akan pernah tahu bagaimana masa depan nanti. Sementara itu, di pikiran saya saat itu, saya membayangkan kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami, mungkin malah lebih menyenangkan. Mungkin kami akan berkunjung sedikit ke arah utara di Orlando. Tempat tinggal Mickey Mouse. I got really excited. My dad, however, had a slightly different plan. Saya sangat bersemangat, tetapi ternyata ayah punya rencana yang sedikit berbeda. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Ayah punya rencana berbeda. Dia dari Caracas, dia mengantarkan kami ke Bremen, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I couldn't look up any information. We get there, and one of the first things I noticed was that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. Mickey Mouse tak ada di sana. Di sana juga tak ada ponsel, Snapchat, atau Instagram. Saya tak bisa mencari informasi apapun. Kami tiba di sana, salah satu hal yang pertama saya amati yaitu rambut anak-anak lain dengan beragam warna, pirang, dan hampir semua bermata biru. Meanwhile, this is what we looked like. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, "Kids, we have a very international camp this year. The Atencios are here from Venezuela." Sementara rambut kami seperti ini, malam pertama, pemandu perkemahan mengatur kami mengelilingi api unggun, kemudian berkata, "Anak-anak, perkemahan tahun ini sangat bernuansa internasional. Di sini ada keluarga Atencio dari Venezuela." The other kids looked at us as if we were from another planet. Anak-anak lain memandangi kami, seolah-olah kami berasal dari planet lain. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were and make a correlation with the world they knew. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. Dan kita pikir ini akan terjadi secara spontan, tetapi ternyata pihak tidak begitu. Mereka menanyakan beberapa hal seperti ini. Apakah kalian tahu hamburger? Atau apakah kalian ke sekolah naik keledai atau perahu kano? Saya jawab dengan bahasa Inggris yang berantakan dan mereka kemudian tertawa. Saya tahu mereka tidak berniat kasar. Mereka hanya coba memahami siapa kami dan menghubungkan dengan lingkungan yang mereka tahu. Kami bisa saja seperti mereka.
seperti tokoh dari buku cerita dengan segudang petualangan, seperti Aladdin, The Jungle Book. Jelas kami tidak terlihat seperti mereka, tidak juga memakai bahasa yang sama, kami berbeda. Ketika berumur 7 tahun, ini akan terjadi menyakitkan. When you're 7 years old, that hurts. But I had my little sister to take care of. She cried every day at summer camp. Tapi saya punya adik yang harus saya jaga, dan saat itu dia menangis setiap hari di perkemahan. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American way of life. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. When you're different, you have to work at belonging. Oleh karena itu, saya bersikap tegas dan menerima semua gaya hidup orang Amerika. Kemudian kami berkegiatan berupa percobaan perkemahan musim panas selama 8 tahun di kota berbeda yang bahkan orang Amerika sendiri belum tentu. Yang paling berkesan saat itu adalah ketika saya akrab dengan seseorang, mendapatkan seseorang teman adalah hal yang istimewa. Semua orang ingin dihargai dan diterima. Dan kita pikir ini akan terjadi secara spontan, tapi ternyata tidak begitu. Ketika Anda berbeda, Anda harus mempunyai salah satu dari hal ini. Anda suka menolong, pintar, lucu, atau apapun, itu yang terdengar keren bagi kelompok di sana. Anda ingin diterima. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan, and from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. Saat saya di sekolah menengah, ayah memperluas rencana musim panasnya. Dari Caracas, dia mengirim saya ke Winston Connection saat saya masih SMA. Pada saat itu, saya teringat menghayal di atas pesawat tentang pengalaman sekolah menengah di Amerika, lengkap dengan lokernya. Kelihatannya menyenangkan seperti di acara TV favorit saya, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. I open the door, and there she was, sitting on the bed with a headscarf. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not. Saya tiba di sana, saya diberitahu bahwa teman sekamar saya sudah menunggu. Saya buka pintu dan terlihat dia duduk di tempat tidur memakai jilbab. Namanya Fatima, seorang Muslim asal Bahrain. What I expected. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness. Dia bukan orang yang saya harapkan. Sepertinya dia merasakan kekecewaan saya. Karena saya tidak berusaha menutupinya. Sebagai remaja, saya ingin diterima di lingkungan. Saya ingin populer, punya pacar yang menemani ke acara prom, karena saya anggap Fatima bisa jadi halangan. And her strict dress code. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes.
Dengan sikap pemalu dan pakaian yang tertutup, tanpa saya sadari justru saya membuat dia merasakan yang saya rasa saat masih anak-anak di perkemahan lalu. Ini sama saja dengan menanyakan pertanyaan, apa kamu tahu hamburger? Versi anak SMA, saya dipengaruhi rasa egois waktu itu. Saya tidak mencoba memposisikan diri saya di posisinya. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together because she was later sent to live with a counselor instead of other students. And I remember thinking, she'll be okay. She's just different. Jujur saja, kami tinggal sekamar hanya beberapa bulan, karena dia kemudian dipindahkan sekamar dengan konselor ketimbang siswa yang lain. Saya dulu berpikir, dia akan baik-baik saja. Dia memang berbeda. You see, when we label someone as different, it dehumanizes them in a way. They become the other. They're not worthy of our time, not our problem, and in fact, they, the other, are probably the cause of our problems. Saat kita labeli seseorang berbeda, berarti kita tidak memanusiakan mereka. Mereka menjadi yang lain. Mereka tidak berharga bagi kita. Mereka bukan masalah bagi kita. Seharusnya mereka yang lain justru bisa jadi adalah penyebab masalah kita. So how do we recognize our blind spots? It begins by understanding what makes you different, by embracing those traits. Only then can you begin to appreciate what makes others special. Nah, bagaimana mengetahui kekurangan diri sendiri? Memulailah dengan memahami apa yang membuat Anda berbeda dengan cara menerima perbedaan tersebut. Dengan begitu, Anda kemudian bisa menerima apa yang membuat orang lain spesial. And I remember when this hit me, it Saya ingat ketika saya menyadari ini, was a couple of months after that. I had found that boyfriend for prom and made a group of friends and practically forgotten about Fatima. itu terjadi beberapa bulan setelah kejadian itu, saya sudah punya pacar untuk diajak ke prom, mempunyai beberapa teman karena saya melupakan Fatima. Until everybody signed on to participate in this talent show for charity. Sampai suatu hari, tiap siswa harus ikut di pertunjukan bakat untuk amal. You needed to offer a talent for auction. And it seemed like everybody had something special to offer. Saya harus menunjukkan bakat untuk dilelang. Tampaknya setiap orang mempunyai suatu hal yang spesial untuk ditampilkan. Some kids were going to play the violin, others were going to recite a theater monologue. And I remember thinking, we don't practice talents like these back home. Beberapa siswa akan memainkan biola, yang lain akan membawakan monolog teater, dan saya sempat merenung, tak ada pertunjukan bakat seperti di negara kami. But I was determined to find something of value. So the day of the talent show comes and I get up on stage with my little boombox, I put it on the side and I press play, and a song by my favorite emerging artist, Shakira, comes up. Tetapi saya bertekad menampilkan sesuatu yang bernilai. Hari pertunjukan bakat pun tiba. Saya tampil di panggung dengan boombox mini, meletakkannya di samping dan menekan tombol putar. Terdengarlah lagu dari artis favorit saya, Shakira. And I go, whenever, wherever, we're meant to be together. And Saya kemudian bernyanyi dan menari, whenever, wherever, we're meant to be together. I said, my name is Mariana and I'm gonna